ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ 34ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಗೌರಿ ತನಯ ಗಣಪತಿ ಮಾಂ ಪಾಲಯ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. ರಿಷಿಕೇಶ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ಒಂದು ತೆಲುಗಿನ ಹಾಡು, ಕೃಷಿ ಉಂಟೆ ಮನುಷ್ಯುಲು ಋಷಿಲೌತಾರು ಮಹಾಪುರುಷುಲೌತಾರು. ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಸಾರಾಂಶ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇಂಥವರು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇವರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. శ్రీనివాసపురంలోనే పుట్టి ఇక్కడ వేణు స్కూల్లో చదివి ఎల్కేజీ నుంచి 12th వరకు అసలు సిఈటి కాకుండా ఒక ఐఐటి అనేది ఏమీ తెలియకుండా, కంప్యూటర్కి యాక్సెస్ లేకుండా, ఇంజనీరింగ్కి పయ్యే వరకు కంప్యూటరే లేకుండా, మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా, సో ఇవన్నిటికీ ఏమిటికి యాక్సెస్ కూడా లేకుండా, ఏమది గాలి ఆపక్కు వస్తే ఆపక్కు పోతా ఉండేదే అయిపోయా. సో పియు అయినాక నేను సిఈటీలో ఇంజనీరింగ్ సీట్ తీసుకోవాలా అని కౌన్సిలింగ్ పోయినప్పుడు వాళ్ళు ಯಾವ సీట్ కావాలా అంటే ಯಾವುದುందో అది ఎండా అండి. ఎందుకంటే నాకు ಯಾವ సీట్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందో కూడా తెలియదు. సో లక్కీలీ ఒక మంచి కాలేజ్లోనే ఒక సీట్ వచ్చా, పిఈఎస్ కాలేజ్ బెంగళూరులో. సో అక్కడ నాకు వచ్చిండే ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వాట్ మేడ్ మీ వేర్ ఐ యామ్ యాక్చువల్లీ. సో స్కూల్ టాపర్ కాదు, కాలేజ్ టాపర్ కాదు, ఎప్పుడూ టాప్ 5 ర్యాంక్స్లో అయితే నేను లేదు. 4th ఇయర్ ఇంజనీరింగ్లో 3 ఫ్రెండ్స్ రూమ్లో కూర్చుని ఏదో ఒక ఐడియా వేసుకొని ఈ కంపెనీ పెడదామా ఆ కంపెనీ పెడదామా అని యోచన చేస్తా. సరే ఇది ట్రక్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తాము అని ఒక క్యారియర్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసింది. ఒక 1 ఇయర్ అయ్యా, కొంచెం దుడ్లు వచ్చా, ఫండింగ్ వచ్చా. ఒక 2 సిటీస్లో ఒక 1000 ఆర్డర్లు, దినానికి ఒక 1000 ఆర్డర్లు అంత అవుతా ఉండే. బట్ దెన్ వెరీ సూన్ వీ రియలైజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ, అండ్ దెన్ వీ స్విచ్ ద గేర్స్. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరో 4 వీలర్స్ చేస్తూ ఉండారు, మనం 2 వీలర్స్ చేస్తే why can't that be a good idea? And that's when we started Rapido Bike Taxi from a home actually. మేము ఉండే ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక రూమ్లో స్టార్ట్ అయ్యిండే ఒక కంపెనీ. టుడే
we are the one of the 100 unicorns in the country. ఏమో యూనికార్న్ అంటే అదొక బొమ్మ అనుకోవచ్చు, బట్ యా ఇట్స్ యూనికార్న్ ఈజ్ ఎ కంపెనీ which is worth more than 8,000 crores ani. So today with all of this we are able to generate 70 lakh job opportunities across the country, and 40 lakh people take Rapido every day across 300 cities of the country. నాకు బాబు అంకుల్ ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు రావాలా అన్నప్పుడు I was the only thing that came to my mind was I thought maybe this is an opportunity for me to come and share my story with you people, and because it also coincided with my dad's birthday today, so I wish him a very happy birthday, a long lasting birthday there. Thank you. ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಂದೇ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ ನಾ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ತುಂಬ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ 15,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ 10ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಅಷ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಏನು ನಿಮ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರಿ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅನ್ನೋ ಇದು 100 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರೋದು 300 ಸಿಟಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10,000 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಬಾಗಿಲು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.
ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.